Kung bahan na po yung bula guys, kaya wala na po yung hangin, no? Bahan ni gabi. Wala yung hangin. Sige, wala yung hangin, no? Yung gabi, wala yung hangin. Bula. Wala ang hangin. Sita to sa bula guys. Na, Kamugahi. sila man sa bula eh. Chocho, okay. Play. Okay, start na ta. Dahil na. Four. Ato sit ane kay 7. 7. Palong ra niya, palong mo. Kapila to 8. Ah, 8. Oh, palong na iya ha. Kaya nakuha na iyang capacity. Oh. Alright. Oh ha? Alright. The best kayo guys, the best. Di ka magsisisi, the best talaga. Off natin kay wala na, mana. Okay. Mag-spot tayo, spot. Oh. Oh. The best. Na mag-charge ka, pwede ka mag-charge dito. Charger. Diba? Papa. Okay kayo. Okay guys.